وحسنا مقبي مرققه عقم دبلوماسي زعبن لالونت هاجر زرقاقز بمخانو هاجراتنا معداق عاقمانن فريات وشت عادين معواي تعري قبرايان بزيو من قدتات بمقب عرسخا بمخال كاب كالوتا تتبيت زي مقبارن لالونت كان محلاونا ماخل دبلوماسي مخانن يوم نايز مرأيا ونبزحات يوم مثالي يبتنا من قزون نانسا almost كعالم لاي نأبنت قعزة فيتنام نلعل فيتنام كاب عالم بشوعتيو أقروت بمقبي ملو عرسا زخالت هاجريام بمقبي عرسا بمخالة قعزة دبلوماسية عوتيوم كلو كاب أزقبلن تلأخن زلا أخلان تسمعيت زخونة هاجر نكتقن زخلالو علاونت مقبيوم مقبلو علاونتنا أزن دحر زي كوين قنا أبز سرعة عالم زي قاتاتن ممقاب إيدا تزرق حجر لعلاونتا إيلو وناب عالم لخو مدرخنا موسان عقمة زي تحت أيوم لعلاونت إنساساب مسارة وحساب لعلاونت سفحين مسكبرن لعلاونت نهجر زي تعساسر أيوم نتكار يتساسرانو هاجر لعلاونت هاجر كتل علي تخلن حسرة مقبي كويناتيوم ينبرك خكايو أب عالم لخو مدرخ تنقسي خام ኢትዮጵያ በርከት ዝበሉ ጸጋታት ዘለው ሃገር ትኹን ዳእምበር እዞም ጸጋታት ብጉብ ብዘይ ምልማዓ ንምግብ ኣዳውን ካብ ዝዘርግሓ ሃገራት እትሓንቲ ኮይና ጸኒሓ እያ እዚ ንምቕራፍን ብምግብ ዓርስኻ ንምኽኣልን ካብ ተሓጋዛይነት ንምንጋፍ ብዝሰርሕቶም ስራሕቲ ውፅኢታውና ኾነት ከም ዝኾነ ተስተቢሉ እዩ ከተረጂነት ወደ አምራችነት በመናደርገው ጉዞ ውስጥ የወዳጆች ቁጥር ካብ ተሓጋዛይነት ናብ ኣፕራይነት ኣምነ ኸደ ጉዕዞ ቁጥሪ መሓዙት እናወሰኸ ይዘሎም ምስ መጻኢ ዕድልና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ስለ ዝወሰኸ መጻኢ ኢትዮጵያ 10 ሓሲቦም ዝመጹ መጻኢ ብምግቢ ዓርስኻ ምኻል ኢትዮጵያ ሉዓላውነታ ምርጋጽ ጥራሕ ከይኾነስ እቲ ዞባ ናብ ኻሊእ ልዕልና ዝተመልኦ ክቕየር ስለ ዝኽእል ተጸዋዕቲ ገይርና ንኣብነት ናትና ጂኦፖለቲክስ ጂኦግራፊን ድሕር ርኢኹሞ ተበጻሕነትናን ኣንሕና ንኸደ ዘለና ኸይዲ ብምግቢ ዓርስኻ ምኻል ናትና ምዕራፍ ዲፕሎማሲና خفيتو እዩም ሕዚ ክቀያየር ኣብ ዝኽእል ስርዓት ፖለቲካዊ ዋላ እንተኾና መንግስታት ይመጹን ይኸድንዮም መጻኢ ዕድልና ግና ነዊሕ ገይርዎ እዩ አሁን ሊቀያየር በሚችል የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ እንኳን ብንሆን መንግስታት ይሄዳሉ ይመጣሉ የእድላችንን ጉዳይ ግን ረጅም አድርጎታል ሊለማ የሚችል መሬት በየስርቻው ክለምዕ ዝኽእል መሬት በብኸባቢ ይዘሎም أب بكللون زواتات زلو مريت هاجرنا كمجب زخليو سواء حاجز راح يكون هاجر كمجب زخليو سبعي دقافن بتشارلم أجريتون ما مجب يشيلان ኢትዮጵያ ጀመረቶ መንገዲ ዓሚ በመጥቀም ኣብዚሕ ኻም ፍራይስ ተኸተለዩ ንዝሓለፉና ቀረባ ዓመታት ፍርያታውነት ውሽጥ ዓዲ ንምዕባይ ተግባራዊ ዝኾኑ ኢኒሺዬቲቭات በምግብ ዓርስኻ ንምኻል ዝተጀመረ መንገድታት መሰረት ኮይኖም እዮም እናንተ ቤት ያለውንና እኛ ቤት ያለውን ከደመርን ኣብናትኩም ገዛናን ዘለው እንድሕር ደሚርና ካብ ዝተፈላለዩ እንድሕር ጌርናዮ እትልውጥ ንዓና ዝጠቅም እዩ ከም ሃገር እትእክብን እትድምርን ድማ ጠለብ ሃገር ክሽፍን ብድሕሪ ድማ ኤክስፖርት ክኸውን እዩ ኣብ ግራትናን ኣብ ኣፍደገናን ዘለው ዕድላት ኩሎም ብምግቢ ዓርስኻ ንምኻል ልዑል ብጽሒት እዩ ዘለዎም ኣርጀንቲና ክነልዕል ንኽእል ኢና ኣርጀንቲና ካብ ዘለዋ መሬት እትርብዒ ኣብ ኢድ መራሕቲ ስድራ እዩ ዘሎም ኡራጋይና ዓርሳ ንእሽተይ ሃገር እያ ግን ኩሉ ኣብ በሩ ኣፍርዩ ኣኪቡ ብሓባር كبيو كاب عالم إكسبورت كاب زجبر هاجرات اتحنتز خونت سلزي أب أفدجنا زلوا عدلاتنا طرح كي خونس لو علاونتنا يوم لهاجر استمرتاچوم سلزي بنيا دجوچ ያሉ በሙሉ እድሎቻችን ብቻ ሳይሆን ሉዓላዊነቶቻችን ናቸው የምግብ ሉዓላዊነት ጥሩ ምሳሌ ብለን ምንወስተው ሉዓላዊነት ምግቢ ጽቡቕ ምሳሌ ከሆነና ዝኽእል ትሩፋት ሌማትም ምክንያቱ ስድራ ቤት ብትሩፋት ሌማት እንታይ ከፍር ከም ዘለዎ ይመርጽ ዝመረጾ የፍሪ ዘፍረዮ ይምገብ ተደልዩ ድማ ዘፍረዮ ናብ ዕዳጋ ይዘቕርብ ስለዝኾነ ምፍራይ ምምጋብል ናብ ዕዳጋ መቕራብን ተቆጻጺሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ በብርክ ስድራ ቤት ሉዓላውነቱ ተረጋጊጹ እዩ ማለት እዩ በቤተሰብ ደረጃ ሉዓላውነቱን አረጋግጧል እንደማለት ነው